dunia ini dia miudah kelas dua, anu tu dah. Jadi mumpah lah tu kemana tu kuat ni maka dah tu kelas dua tu dah. Dah jadi mumpah lah tu kemana tu kuat ni miudah. Tak sudah nak lepas rasa aku, tak sudah nak lagi tekul aku, dah tak sudah nak lagi saya aku ni lah. So today the theme that we'll be learning today is faith in the youth, faith in friends, and faith in God. Dah disasri tamat ni, kalau dah pen liter Timothy asadun dia sebut siki, liter Timothy asadun dia sebut siki, nerai, mau itu jadi major depan dan pasal o lepas nak tengah tu. Mimi monikela jadu atek lepas suki nak kita amenya lepas itu lepas kita ma lepas itu kui lepas sudah na lepas sosri apuke. The Bible scriptures belongs to the theme is Timothy chapter 4 verse 12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Dah tak tu dunia disebut medi lah. Nak kowe patasa kowe. Nak berjalan ni tu dah kene berjalan le. Pemina fakota patasa le kerja utara dah suatu jalan ni lah. In moving on to introductions, many young people believe they're too young to make a difference. Jumlah kasih kanila pada orang fisika pasti kalau dapat rasa, dah sudah lelah tiba kotor mengenai kita halu dah desilah soal dapat rasa tak orang ni. In community or in society, they will look down on the youth, and even friends may discourage us. Masa dah disasri di tengah kita kapal kuatan mempo. Setelah pada sopan luata kue weda isu makasa kuana yang mula sotin dia. Onila. But the Bible reminds us through Paul, the apostle. He wrote to a young leader named Timothy. Patasa ni no dunia rapala bisa basala. Nemi dekone patasa nemi weda tak percaya le kesaywa kematala wakil haku. Youth is not weakness. It is an opportunity for God to work powerfully. Aku dah dunia ini, aku malu tu kau dah canggih temi, jika kamu pasti dapat aku ni loh. Today we will learn 3 lessons. Tak sudah nak lepas fasa aku. The first one is faith in the youth. Tak sudah nak lagi dekat aku. The second one is faith in friends. Doktor ni tak sudah nak lagi saya aku. And the last one is faith in God. Doktor lagi su tak nak pattern lah siapa tak sudah nak lepas fasa aku. Moving on to the first point, faith in the youth. So perlu siapa dah satu ni tadi, dia dah nerai mau feel di major depan nak lepas fasa aku. So Paul tells Timothy, let no one despise your youth. Okay, dah batu saya tak boleh aku punya jenis le, umur keluar dah aku ubah. Being young does not mean being useless. Betul le, saya suka tu dah pasal tu tu, dah le kemana duduk mungkin kawan lo. And God often uses young people to do great things. Dalam disasri aku di sini weda pasal dua teknika le sini le disasri aku ni weda. Examples in the Bible. Pada ni Sodawi, awak ni weda apa tu pasal dengan le aman ni weda sekalian lo. So the first person is David. David was just a young shepherd, and when he defeated Goliath. Dah bagi gara soyota, ni dah popah, pasal gara pela saya hidup macam ni mana lagi ni, awak baik tu, awak lelaki ni awak itu kan dia dah buat itu kan lo.
The second person is Joseph. Joseph was a young man, and God gave him dreams that later saved nations. မိလဘာသာစာဖောက်တော့တာရီစုပါစုတာရီတာပါ The youth, they have the energy, တာချီဆို and they also have visions, တာပုစုတန်နဲ့ passions, ဒေါ်တာပုဒူတာဒီနော် and courage. ကစားရစီဝဒီမြတဘောပတ်တိလန်တာပါမတော့မိုင်ရာဖိနာပါ God is saying, do not wait until you're older to serve Him. လက်ကြညာကိုတော့ဘကိုအမုန်းကတော့ဒိုရတဲ့လာလေ So be an example in တာကတော့စီတာကတော့ဒါလာပရာပါ speech, speak positively, လက်ကြောင်းမူအမုန်းကလာပါအမုန်းတော်လို့ conduct and live rightly, ကဲအတော့တဲ့လက်တိုင်းတာပြီးသာအုပ်ပြီးကြရပါဘူးခါ love and care for others, ကဲတော့ဒိုတဲ့လက်တာစုတာနာဇာနာလိဆိုင်ပါ faith and trust God, တော့ကဲတော့ဒိုတဲ့လက်တာဆော့စထရီအမုန်းကြောင့်အမုန်းလာပြီးခဲ့တော့တာတဲ့သူမလာနေကေ purity, live a clean life. တော့တာတော့ဖာခီဘော်ဘောနေတာစုတာနာလက်တီကိုဖာကို Moving on to the second point is faith in friends. จุดรอดข้อนี้เนาะกูเอปตาทำยังไงเรากูเอดอกการดูจะแค่ขอบเป็นเลยอุทิศกูพาอุ้งเนาะ Sometimes the greatest discouragement comes from friends. ดอกบ้านที่นี่เลยอุทิศกูที่พานี่ก็จะมาดีเนาะ Some friends may say, บ้านมันอยู่เอาโคตรเลยเนี่ยตัวตาอุ้งน้องก็ใส่ว่าเล่นเจ้ามาบุญเนี่ย why are you so serious about God? ปากโก้ว่าเดนมาเจ้าเวสิก่อนเนาะคู่ใส่ละสิก่อนเนาะ Everyone is doing it. มื่อนาตัดคือได้เล่นเจ้ามาบุญเนาะ Just enjoy life. จีน่าตัวเล่นซอสทรีบุญที่นี่ปากโอเวจนเนาะเลยก็ดูฮังก็ใส่ว่าเคียบว่าแต่หอดทันเนาะ Even in the Bible, some people around God's servants discourage them. เพลนิติตะโกชื่อยีน่าเราใส่ว่าสัมตอนนี้ When friends pull you away from God, มันได้สุดานานี่ก็สร้างเราเวลาเนาะ your faith becomes weak. ดอนตาควาตาโลสู้ก็ใส่ว่าวันนี้แกนฮอกี่เวลาเล่นตาฟิบิฟิบุดอนตาเลตาฟุกจีตาดาฟิเวลานี้เนาะ And also your focus becomes confused. ไม่จิตตะโกละเอกเจอการเล่นเจ้ามัวบุนี้เอาไว้ได้ก็มีกว่าละมาสนาเล่นเจ้าดูทอดอยู่ทอดบุกุที่เราก็ใส่ว่าดอกจะมีกว่าเลยหนึ่งก็บ้าหายจีกูใส่ว่า A true friend helps you to grow close to God, not farther from Him. ที่น้องชอบเกจิตตะโกแค่เลยเนี่ยจะมีกว่าเลยเอามาสนาจุฬาก็เจอว่า Remember, not every friend is a destiny helper. และจะมีเอาคนละคุณที่เนี่ยจิตตะโกละมีเว้ So you must choose friends who กว่าละให้มีให้บ้านอะไรตั้งสุดานะมีตัวเนี่ยจุดสุดท้ายตั้งสุดานะ the ones that encourage you in faith, ดอกกว่าละอยู่ยอดปากแกงยุ่งเว้ the ones that respect your values, ดอกกว่าละให้บ้านนั้นเล่นจ้าตัวตั้งนี่ละตัวละช่องละช่องวันนี้เนาะ and the one that support your purpose. ดอกจ้าเราผัดเฟบอลวันนี้จ้าสุดานะเลยใส่ว่าฟู Well, moving on to the third point, faith in God. จ้าอะไรดูดอกจ้าการดูเจอมีเวลาที่สุดานะเลยใส่ว่าฟู The most important thing is faith in God. เพ่ว่าอะไรดูโอทอดจ้าตัดจีดอกเสกุตอนนี้ก็ใส่ว่าละนี่นะเนาะ When people doubt in you, God believes in you. ดอกก็ใส่ว่าโซกาตัวเวลาสอจิมิเตแล้วจ้านี่สุบาสุผู้ดูดูมือเสกุตอนนี้นี่ละสอจิมิเตเนี่ยหนาเวลาก็ใส่ว่าคนเนาะ God used Timothy powerfully because Timothy trusted him. ดอกเพลนปาโลเวลันตาสุดานาเลนไซว่าปุเน
when you put your faith in God, နေကြလေးစပါစဖာနေကေထောက်ကြရလေတာလေးစုပါစုနော် your weakness become your strength. ဒေါ်နေပါစနေကေထောက်ကြရလေတာဆိုတာပေါ်နေနော် Your youth becomes your power. ဒေါ်နေကြအုံးနေကေထောက်ကြရတာတာဥတလည်းအမြတ်တော်နေနော် And your life become a testimony. ဒေါ်လေးဆရှိတော့ဖိုင်လာဖဲလီဝီရမီယာဆလိုကစီကီဆမစီတဲ့နေစီဝဒီအရေဒီပပညာတာခုနယပညာတာခုနခုချောင်းနေပြီးတော့ဒီပါစီဝဲတာတာခုဘာကတော့တာခုတာကိုဘာကတော့တာအင်းညာဒီတော့ယဒီကိုအရတော့တော့တာ The Bible says in Jeremiah 29 verse 11 that God has plans to prosper you and give you hope in the future. ဒေါ်တာဒိုဝက်ခါလေလေတဲ့ဒီလိုတာဒိုပိုဒီလိုပေါ်ဒီနေကေ Moving on to illustrations. Let me share simple illustrations. တူဘလောနေဖတာပိုဖာတာဆာဝဲလာဂျာတော့အဝဲလာအဲ့တော့ဒီဝဲလာဖေအဲ့လိုလည်းကြောက်ပွားပုံနော်တော့ဖဲညာခါနေပွားတာပတ်တဲ့နော်နေတဲ့လာအဝဲနေဒီနာပွားတာဆာအခုတော့နေဒီဘာကိုဖေအဲ့လိုဒီမှာဘာကိုတန်းနော် There's a young boy. He wanted to play piano in the church, but some adults told him and say that he's too young, he's gonna mess up. ဘာသာတော့ကြောက်ဖို့တူရတဲ့နေဒီဝဲတာတာခွေကြရလေဘာသာတဲ့ဒီဝဲတော့ But the pastor gave him a chance and allowed him to try his best. တော့ဒါဆိုတဲ့နေဘာသာတဲ့နေဝဲစားတော့တူတာပြန်နေပြီးတော့တော့နောက်စားရဝဲမှာကမဘာစစ်ကောဝဲနေတော့ဘာသာတော့လေမခိနာဝဲဆင်မှာလို့ဒီတာဒီနီဘာဒီနီတော့ At first, he played slowly and he messed up, but he continued to practice it every day. တော့ရှာနေရတော့ခိနေပတာဘောဖော်ဝဲနေကေခေါ်ဝဲတာကွန်တေတာဖြစ်ဒုတဲ့လည်းတော့ဖို့ဖို့တော့တကယ်ဒီမှာဝဲရှာစစ်ကောဝဲတာဘူတာဘာတာစစ်တော့ရှာလာတော့ဖို့ဖို့နေနော် Years later, the boy became one of the best musicians in the church, and he begins to lead worship. ဒီစီတာတော့ဘာသာပွားတဲ့ဖာနေဘူးတူဘူးရတာပိုတာပိုဖာတဲ့လိုက်ဒီလဲလာပါစာအစတော့နေနော်ပိုတာပိုဖာဝဲနေအတာဟိတာတာလာဖာနေဒုထောဝဲတဲ့တင်တော့ဘာနော် If they have stopped him because of his youth, his gifts will never have grown. ဒီနာကိုစစ်ကောကစားရအောင်ကစားတော့ဝဲဒီဒုထောထောတော့တဲ့တင်နေအော်တော့ဒါဆိုတော့မော်လန်တာအုံမူဘူးလဲစတော့ခဲနော် And in the same way, God is developing something powerful in you right now. အခုတော့တပတ်ပဲပါလာမှာဒီကွင်းတာဒုထောခေါ်လို့နေမေပါစာစာဒီလို So do not let anybody's or anyone's to stop you because you're young. တော့တာတော့လည်းဒီစက်ကိုမြည်နော် Moving on to conclusion. ဘာသာစာခဲလေတဲ့တင်တော့ချောက်ကြတဲ့တယ်လည်းကြအောင်မဟုတ် So I want to tell all the youth, the young people, remember these 3 things. တဲ့ပို့တော့တန်းနာလောဘာသာစာကိုကစားရဆိုကဖူနာခဲအဖေဝဲလော First one is faith in the youth. God can use you now. ခိတန်းနာလေဒီကိုဖာဘူးဒီကိုခဲလေဒီမိပါလာမစနာလန်တာဆူတနာဟောပါ The second one is faith in friends, and not all friends will help your faith. တော့တာကမီဒီနေတာဆူတနာလေကစားရဘူးနာနေကစားရလန်ကြောင့်မခါဆွေရမန်စီ The last one is faith in God. Trust Him with your future. မောဘလောရာဒီစချီမီပြာတိုကေကစားရကိုနာလန်ဘာကေဟဒိုတဲလာအန်ဂေစူပါဘူပါနာဖာဦးနော် Be like Timothy. God is calling you to be an example to others. နင်းနေလာနေတမီလာအပါတမောမဒန်တာဒူဖောထောက်တာနင်းနေခွန်တာဆူဒနာအဆိုင်ရဒီတလာမဒူထောက်ထောက်တင်တောင်းနော် Your age is not your limitation. Your faith in God is your power. မော်ရဆွေပြာဒူထားကိုစဘူလာတူခိတလာပူ
May God bless His word and keep it in our hearts. မောကစားရပြပွာလာတာဝိစုပါစုလောက်ကိုအိုတော့တာဆုဒနာလောက်ပါစာဘူးတာဆုဒနာလက်တိကိုလဖာဘူးတော့တာဆုဒနာလက်စားရဘူးဒီ May He strengthen our faith in the youth, our faith in our friends, and our faith in God. မောကစားရဆိုရကေဘွယ်ကိုဒီနာလေတော့ကိမူပွာလာပါဘောမနီချေတာဘ May God bless each one of you. And also, may God also bless each one of us to live for His glory. Thank you.